Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Assalamualaikum, selamat kembali ke kelas sound design. Okey. So apa kita akan buat adalah kita akan mula dengan kita punya kelas dulu. Alright, okey. Kita akan mula dengan kelas. Minggu lepas saya dah tunjuk you equipment, betul? Speaker. Betul tak? Betul. Right. Okay. So minggu ni kita nak continue dengan kita punya tajuk kita. Tapi saya rasa sekejap saya double check. Production sound. Yang minggu lepas sekejap Yang ni saya dah tunjukkan dengan you guys kan. The history of apa ni? The history of music tu. Dah kan? Sekejap Yang ni dah kan? Betul tak? Belum, Sir. Ni belum Belum, Sir. Hari tu saya ajar kelas mana? Takkan saya salah kelas? Oh, ini belum lagi multi track semua belum lagi Belum, Sir. Alright. So ni sound design, betul kelas sound design kan? Betul. Alright. Betul. Tapi saya ajar kelas apa dia tu ke saya salah? Saya salah kelas. Okay, tak apa. Sekejap saya nak double check balik. 3, 4. Saya rasa macam dah, Sir. Saya cakap yang corong tu orang dulu cakap benda tu macam mengeluarkan jin. Saya rasa dah yang ni. Dah, Sir. Sekejap, saya double check dulu dekat awak punya Google Classroom. Sir, betul, Sir. Dalam nota saya pun macam tu. Sorry. Dah kan? Okay. Okay, tak apa. So, jadi kita proceed to the next. Okay, sekejap Right, okay. Saya share tab. Okay, now kita nak masuk ke satu lagi chapter. Alright, okay. Chapter yang di mana kita akan tengok macam mana sound effects for film. Alright, okay. Sound effect for film. Right, okay.
Right, okay. Right, okay. Biasa kan tengok movie kan? Biasa tengok movie? Biasa. Right, okay. So, dalam filem, okay, dalam filem sebenarnya kita selalu tengok kebanyakan filem yang dihasilkan mempunyai a very good punya sound. Bukan in terms of dia punya voice sahaja, tapi overall sound. Okay, you guys kena tahu dalam penghasilan filem, drama, dokumentari dan sebagainya, ataupun orang boleh katakan sebagai penghasilan audio lah, audio pula, video lah. Okay, dalam penghasilan video, audio adalah satu part yang memainkan peranan yang penting untuk mendapatkan a very good audio punya presentation. Alright, okay. Ramai di antara the new generation yang diorang take for granted in terms of sound. Okay, maksudnya diorang ambil mudah tentang sound. Diorang tak nak ambil orang kata apa, masa yang lebih sedikit untuk adjust sound dan make sure sound tu perfect. Okay, macam for example, whenever you guys go for you guys punya short film, okay, you guys punya short film untuk subjek audio visual, okay, something like that, ataupun ada subjek lain, okay, yang ada you guys kena shoot, you guys intend untuk menggunakan sound yang you guys dah record daripada microphone yang you guys attachkan dekat dalam you guys punya microphone lah. Okay, maksudnya you guys pergi kat lokasi, you guys shoot, you guys pakai microphone, jadi apa sound yang ada dalam tu, itulah yang you guys pakai. Betul? Ke dia pakai sound lain? Betul sir. Betul Right. Okay. Dia tidak menjadi kesalahan kalau kita menggunakan sound yang memang dah kita capture melalui kamera. Tapi by reality sebenarnya sound yang kita capture menggunakan kamera sebenarnya itu adalah sound untuk kita punya references saja. Untuk nak kita buat sebagai kita punya reference. Okay. In case ada apa benda, kita ada kita punya sound. Yang sepatutnya adalah di mana sound kena separate. Sound kena separate, maksudnya kita kena ada satu lagi bahagian sound department yang memang dia jaga sound sahaja. That's why kalau tengok dalam drama ke dan sebagainya, diorang akan pasang mikrofon dan diorang ada satu bahagian department tu memang department sound yang memang menjaga sound sahaja. Dan diorang tak record direct pun dekat dalam kamera. Kenapa tak record direct dalam kamera? Sebab diorang nak separate. Why they need to separate? Because they need to have a clean audio. Okay. So clean audio bermaksudnya apabila kita bercakap, suara dia clean, tak ada noise, tak ada white noise dan sebagainya, kita akan dengar kita punya one by one kita punya sound. Lepas tu waktu kita tengah cakap tu juga, kalau for example tiba-tiba ada bunyi motor lalu ke, angin tiup ke dan sebagainya, bunyi tu tak ada. Ini kalau kebanyakannya student bila shoot, tengah shoot tu tiba-tiba ada bunyi mak rempit lalu lah, orang lori jual gas lalu lah, lori sampah lalu lah, okey, angin tiba-tiba kuat. Okey. So you guys tak boleh nak separatekan benda tu. Kenapa tak boleh separate? Sebab dia dah blend sekali dalam satu kita punya file. Okay, file suara dan juga file video. Right, okay. So bila file suara dengan file video ni telah di-combine, file suara ni akan automatically akan di-compress. So bila di-compress itu yang menyebabkan kita tak akan dapat a very good depth punya sound dalam kita punya video dan sebagainya. Alright, okay. So dalam penghasilan video sebenarnya kita kena ada satu bahagian yang kita panggil sebagai post production. Post production bukan focusing kepada video editing saja, tapi sebenarnya focusing kepada audio editing. Okay. Audio editing tu bermaksud kita applying kita punya audio yang kita telah record, kita punya voice dan sebagainya, termasuk apabila kita buat foley, sound effects. Foley dan juga sound effects. Okay. So benda ni kita kena tahu. Okay. Foley dan juga sound effects. Apa itu foley, apa itu sound effects. Benda ni kita kena letakkan masuk dalam ni. Okay, katalah macam for example, if like say you have a scene yang di mana orang tengah berjalan, okay, berjalan daripada point A ke point B. Okay, for example situasi dia dekat dalam rumah. Rumah tu rumah kayu.
Biologically kita tak akan dengar bunyi tapak kaki. Betul? Kita tak akan dengar bunyi tapak kaki dia berjalan. Okey? Tapi because of by reality, kita akan tahu bila kita berada dekat scene tu, kita mesti akan dengar bunyi tapak kaki dia berjalan. Tapi by reality kita tak akan dengar. By reality kita tak akan dengar. Sebab kita dah rekod suara orang tu. Kalau kita tekan nak rekod kaki dia, dia dah jadi overburst. Suara dia akan pecah sebab kita nak rekod kat tapak kaki. So kita by reality, kita hanya rekod suara orang tu saja. By logic sebenarnya, benda tu mesti ada bunyi. That's why kita kena ambil sound tapak kaki, kita kena tampal dekat dalam tu. Bunyi orang duduk, bunyi orang angkat pinggan, bunyi orang tutup pintu kereta, bunyi wallet, bunyi orang pakai tali pinggang, bunyi orang pakai baju. Pernah dengar tak bunyi orang pakai baju? Secara logik kita, pakai baju pun ada bunyi. Yes. Every single thing yang orang kata yang boleh dipegang, boleh menghasilkan bunyi. Apa benda yang boleh ditouch, boleh menghasilkan bunyi. Alright, okay. So dalam ni kita nak tengok macam mana dalam kita punya filem ni, penghasilan dia punya sound. Untuk pengetahuan you guys lah. Alright, okay. Alright, macam saya bagi tahu tadi, dalam kita punya filem dan juga drama, sound sangat-sangat memainkan peranan yang penting lah. Sebab apa? Dia boleh bagi orang kata an extra punya effects dan juga a good environment. Macam mana dia nak represent semula dia punya work dalam bentuk video. Okay? Kalau macam sekadar kita bubuk edit, kita bubuk effect dan sebagainya dalam kita punya video tu, tapi sebenarnya kita tak jaga kita punya sound, okey, kita punya filem berkemungkinan akan jadi orang kata apa, kosong lah. Okey, kosong yang di mana setiap satu scene yang kita plan tu tidak mendatangkan dia punya effects. Okey, kenapa kita sebagai manusia kita intend untuk lihat dan kita intend untuk dengar, dua benda. So bayangkan kalau awak punya scene awak ataupun show awak ada gambar kereta tengah accident, tapi tak ada bunyi accident. Tahu-tahu orang keluar tu, orang tu beritahu saya sakit lah, berbenda lah, nak minta maaf lah benda, tapi bunyi accident tak ada. Ataupun ada bunyi tembakan. Bunyi tembakan, ada scene tembakan. Tembak, tapi tak ada bunyi tembakan pun. Hanya keluar fire saja. So the feeling towards to that particular scene tu tak sampai. That's why kita kena ada kita punya sound yang di mana akan membantu orang untuk menerima kita punya sound tu macam mana. Okay. So kepentingan sound dekat dalam kita punya movie. Okay. Yang pertama sekali, kita punya human voice, music dan juga sound effects. Okay. So this one lah. Okay. Human voice, music dan juga sound effects. Okay. Human voice adalah kita punya dialog. So saya rasa dialog you guys tak ada masalah. Semua orang reti rekod dialog dan sebagainya. Either kita rekod pada waktu ketika shooting, ataupun kita bawa balik dekat studio, kita akan buat dubbing balik. Right, okay. So kalau macam dokumentari, jikalau kita buat VO, kita kena buat dubbing. Kalau kita ada action movie, normally kita akan record on scene. Okay. So kita tengok yang mana bersesuaian dengan pada ketika movie itu dihasilkan lah. Okay. Yang kedua, music. Ini yang jarang orang ambil berat. Okay. Sama juga macam student-student saya apabila buat short film, music background tak ada. Music background kalau ada pun yang non-related. Okay, yang ambil yang tak ada kena-mengena. Okay. So kenapa music kena ada? Kenapa music background nak kena ada? Okay, sebab music background ni akan menghasilkan satu vibe. Okay. Satu vibe, satu feel untuk that particular scene. Jikalau buat satu scene tu macam for example very macam jika scene adalah scene sedih, so kita kena masukkan satu lagu yang di mana boleh mendatangkan kesedihan tu even more kepada kita punya end user. Kalau kita tak letak, kita tengok just macam ada orang nangis, dia tak ada music background, jadi macam dia bukan kata tak sedih, dia sedih tapi dia akan jadi macam flat, kosong. Okay, that's why kita kena ada music. Music ni membantu, okay, untuk kita punya audience feel apa yang kita cuba nak sampaikan kepada diorang lah. Okay. Yang ketiga adalah sound effects. Okay, macam saya bagi tahu tadi lah, sound effects. Sound effects ni adalah di mana macam for example bunyi-bunyi yang memang sukar untuk kita nak record. Okay. For example bunyi kilat, bunyi letupan,
bunyi helikopter, bunyi kapal terbang. Takkan awak nak pergi dekat-dekat dengan enjin kapal terbang tu nak rekod, betul? Ataupun takkan awak nak pergi dekat helikopter yang kipas dia besar tu awak nak rekod. Okey, kalau macam motosikal, bunyi exhaust tu possible lah kita nak pergi dekat-dekat ataupun bunyi exhaust kereta. Tapi tiba-tiba awak ada scene helikopter, ataupun awak ada scene ribut taufan. So macam mana nak rekod bunyi-bunyi soundnya tu? Dekat situlah kita kena masukkan kita punya sound effects. Sebab apa, bila kita ada that kind of punya scene, scene orang jatuh dalam air dan sebagainya, kalau kita tak ada sound effects tu, orang takkan dapat feel apa yang kita nak cuba sampaikan. Benda tu kena adalah sesimpel-simpel saya bagi tahu, sesimpel-simpel meletakkan pen di atas meja. Dia punya sound effects tu kena ada. Sesimpel-simpel meletakkan pen di atas meja. Benda tu kena ada kita punya tu. So, yang pertama adalah human voice, music dan juga sound effects. Yang kedua, sound and dialogue must perfectly sync with direction. So apa yang nak bagi tahu adalah apabila kita punya sound dan juga kita punya dialog tu kena, orang kata apa, synchronize lah. Secara bahasa biasanya kita kena synchronize. Mulut lip sync kena sama. Kita punya dialog kena kita punya tone dialog pun kena Ini maybe berkemungkinan masa tengah berlakon tone dialog lain, tiba-tiba bila awak buat VO lain. Dia macam tak kena. That's why kena ada a very good feeling ataupun kita punya expression whenever kita nak deliver kita punya sound towards kita punya audience. Sound pun sama. Sound pun maksudnya music background dan sebagainya, dia kena ngam-ngam. Jangan macam for example gambar tu dah meletup baru keluar bunyi letupan. Orang tu dah jatuh baru tengah bunyi tembak. Selalu kalau awak tengok dalam cerita-cerita Endon lah, cerita-cerita Indonesia, selalu macam tu lah. Orang tu dah jatuh, lepas tu bunyi kan. So agak jugalah. Ada kan bukan Indonesia, jadi kat country-country lain lah yang kata apa, buat that kind of punya effects dan sebagainya lah. Alright, so kena align supaya kita nampak benda tu real dan logik. Jangan macam tak apalah kita letak je ala kadar. Tak boleh letak ala kadar. Kena letak perfect pada tempat dia sepatutnya. Alright, yang ketiga, high quality sound is to use original sound clip. Apa dia bagi tahu adalah apabila kita nak high quality, kita kena guna original sound clip. Original sound clip tu bukan bermaksud kita ambil dan kita beli, tak. Original sound clip tu bermaksud kita create benda tu sendiri. So dalam production, sebenarnya kita ada satu bahagian yang dikenali sebagai sound department. Kalau awak tengok dalam apabila habis dia akan tulis tu sound SFX, sound SFX, sound effects, sound effects. So sound effects ni dia ada banyak artis lah. Kalau ada peluang awak pergi dekat industri dekat Malaysia ni kurang lah. Tapi kalau you guys pergi industri dekat luar negara tu, dia ada punya dia punya department dia sepower department macam kita edit video. So kalau kita edit video kan kita ramai orang ni kan. So dekat sound department pun memang ramai. Tim dia ramai. Sangat-sangat ramai. Sama macam kita edit video. Kenapa saya kata itu? Sebab apa? Diorang particularly diorang memang buat kerja diorang adalah buat sound saja. Buat sound maksudnya diorang reka sound, diorang edit sound, diorang buat sound bukan untuk movie saja, diorang akan buat untuk macam-macam animation, film, games. Even though sometimes they are preparing sound untuk kereta. So kalau tak silap saya, the new BMW punya kereta, yang electrical kereta tu, BMW XM4 something like that lah. Ada baru ni BMW dia keluar release kereta tu. So bunyi acceleration yang kalau kita tekan pedal tu, kalau macam pedal minyak kita dengar bunyi enjin lah. So because this is electrical engine, so dia tak akan ada bunyi. So untuk mendapatkan the feeling of futuristic tu, apa yang BMW buat, dia dah hire somebody yang saya lupa nama dia, tapi dia adalah
orang yang menghasilkan bunyi untuk dalam filem Star Wars. Star Wars tak saya, betul lah, Star Wars. Okay, so dia panggil dia suruh buat sound, okay, design sound untuk dia masukkan dalam BMW. So jadi bila you tekan accelerate tu, you guys akan dengar bunyi tu. Okay, so sampai dia reka sampai macam tu. Maksudnya level of sound ni sangat-sangat penting. Kenapa dia membantu kita sebenarnya dalam penghasilan kita punya filem ataupun dalam apa jua yang kita buat. Okay, macam for example kita punya video games, kita punya maybe for example loceng dan sebagainya. So sound designer ni yang buat. Even though you punya phone punya clicks pun ada sound engineer yang buat. Okay, bila you unlock ada bunyi cekek cekek kan, ataupun Android, bila you beli Android, satu Android tu dia ada specific sound, specific ringtone untuk Android. Okay, so macam mana sound designer tu buat, ini adalah bahagian dia lah. So dalam tim sound tu sebenarnya sangat-sangat besar. Dia bukan macam boleh hantar ni siap-siap besok dah boleh, tak. Walaupun sound ni nampak macam simple je kosong, tapi sebenarnya kerja je sangat-sangat renyah dan susah. Alright, okay. Alright, so far okay, boleh? Boleh sir. Boleh? Boleh, sir. Alright, okay, jangan saya buka satu video. So at least you guys boleh tengok. Okay, this might gonna have. Okay, tengok sebab apa, video ni nanti esok confirm kena copyright strike ni sebab bukan saya punya. Tapi tengok dulu Okay, ini adalah sound yang dihasilkan untuk filem Transformers. Kita tengok macam mana diorang buat Boleh nampak kan? Nampak, sir. Okey. We already have 3 Transformers films under our belts, and it's created this sound genre that you see being reproduced in other films and is being referenced even in music and dubstep. And for us, the challenge was, okay, how do we still embrace this kind of Transformers genre, but also try different things? What can we do differently and fresh about the next installment of Transformers that is going to set it apart from the past experiences? And he's continually raised the bar on every level in this film. Globally, I think the biggest thing that we really tried to mix up in this film was how to play with the abstractness of sound design. The way I think about sound design is that it really is an abstract art. And what you're hearing is often or usually not at all what you're seeing. And Transformers is kind of the perfect canvas for being abstract and using things that are totally different. The film opens in space. You see some kind of mysterious things floating through space. For the sound of those, we actually went to some of the sound recordings done by the Galileo spacecraft.
And it picked up all of these amazing sounds like the electrical fields of Jupiter, the sound of passing through these different fields and picking up all of the static electromagnetic energy from the outer solar system. And there's some haunting, eerie sounds. Audiences will notice that Optimus is kind of in bad shape when he's introduced in this film. And so we didn't want to use the same kind of semi-truck recordings that we've recorded in the past. We wanted to have a fresh palette for him. So one of our editors, George Pereira, tracked down this monster truck, which was used in rally races. And so they went out to, I believe it was Willow Springs, to record a whole set on this monster truck. And it's got just this great, gnarly quality that was a wonderful way to reintroduce Optimus. There's a new character who's a bounty hunter named Lockdown. And we're kind of trying to figure out sort of Sonic's signature for him, something that was menacing. And at one point we kind of stumbled upon the idea, well, what if we pay homage to one of the most classic sound effects in film, which was created by Ben Burt for Darth Vader. A lot of the times Lockdown's behind a mask. The first time we see him, he's surfacing up through the water. I thought, well, this is perfect. Let's just kind of go with this suction, vacuum kind of vibe and kind of tip its hat to the archetypal villain in cinema, it seems like, and it seemed to stick. And we went with it. It's great. The character of Stinger, and he's one of the protos, which are these prototypes developed by KSI, which is run by billionaire played by Stanley Tucci. And we wanted them all to have this kind of corporate feeling to them. So we actually designed a bunch of Sonic corporate logos that you'll hear peppered around these protos. Fans with a discerning ear should keep those ears open when they hear the film, because we planted a few little Easter eggs from little homages to the original Transformers from the 80s. One of them is the original Transformers sound, which has been very much an inspiration for us through all of the films. It's the classic so listen for that. And we've also paid homage to the original theme song as well, the More Than Meets the Eye. So pay attention, you'll hear those in there. This was a mix where we were really under the gun because there was a lot of pressure because of a deadline and because of the visual effects coming in late. When you have this huge sound coming at you constantly for 15, 16, 17, 18, 19, 20 hours a day. And I'm not joking about that. A lot of this film was shot on location in China. So it was a brand new location for Michael, and production reporters Peter Devlin, who did a great job, had all sorts of challenges. They were up on top of buildings, they were on the streets, a lot of practical locations, a lot of running through the streets. And so it was difficult for him. And when we got to post-production, he had called me, actually came and visited me and warned me that we would have our hands full. But it all turned out fine. We had not much ADR, mostly production, and the film was constantly changing and being previewed, and so we had our hands full. Michael likes music. We all like music, and these kind of films, again, because they're for kids, families, you need something, just a thread to sort of keep everybody going. And what's great about Steve is he loves to be able to integrate his score with the sound design of Ethan and Eric's sound effects and Greg Russell's mixing of the sound effects. Eric will sit there and cut a sound effect to be in rhythm with the music, which gives it that extra level of coolness. This is the first movie for us to mix native Atmos, which was very exciting for me personally. From obviously panning and having that kind of resolution in panning was very cool. But more importantly, the bass management in the ceiling, when I pan a robot from front to back, or if he lands in the surrounds, the weight of him, I could never carry that weight to the back. Now I can, which was pretty exciting. One of my favorite sound moments in the film, it's actually a spectacular Dolby Atmos moment. And we have this giant alien ship come in that has this ability to magnetize and suck up anything that's metal.
And so using Atmos, we're actually able to create this feeling of sound pulling you up into the ceiling in these waves and ripples. I ended up experimenting with tons of different electrodes and electrical types of source material. Ended up completely in a synthesized version of just modulated square waves and triangle waves that I processed to a point that kind of gave me this little static charge, and then also had the support and the weight underneath that would be representative of the force that is capable of tearing a city from the ground up. It's a lot of low end. It's a good reason. Okay, right. So itu adalah sebuah sikit tentang macam mana orang kata apa, filem Transformers tu diorang buat sound. Okay, itu kebaikan dia lah. Okay, so ramai orang take for granted lah. Take for granted maksudnya tak tengok secara serius. Dan you guys punya short film you guys pun you guys tak menghasilkan a very good sound. Sepatutnya you guys kena hasilkan a good sound lah, to make sure you guys punya short film you guys nampak lebih menarik. Alright, okay. Kejap sekejap, saya tanya, saya punya video dekat awak punya bahagian nampak stuck ke apa? Ke ada putus-putus ke apa? Okey je, sir. Tak ada putus-putus Tak ada. Alright, okay. So nanti Transformers tu you guys boleh tengok sendiri, you guys boleh cari ada banyak lagi kita nak tengok. Alright, okay. Kita tengok step by step macam mana kita nak menghasilkan sound effect untuk filem. Right, the first one kita kena create ambient sound. Okay. So dalam filem, ambient sound ni sangat-sangat penting sebab kita nak ambil dia punya atmosphere dekat kita punya lokasi tu. Okay. Tak kisahlah kita shoot kita dokumentari ke, kita shoot kita punya filem ke dan sebagainya, ambient sound tu sangat-sangat penting. That's why kalau perasan awak nampak ada orang yang akan pegang boom mic yang panjang tu. Right, boom mic yang panjang tu okay, boom mic yang panjang tu sebenarnya diorang menggunakan benda tu adalah untuk merekod ambient sound. Okay, maksudnya sound orang kata apa, yang berada dekat ketika tu lah. Okay, so environment dia, kalau dalam hutan dia guys akan rekod bunyi hutan. Kalau dekat dalam kawasan padang pasir, dia orang akan rekod padang pasir dan sebagainya. Alright, so ambient sound ni sangat-sangat penting sebab dia yang akan memberi kita the reality feel tu macam mana. Pernah tengok kan, kalau kita perasan kalau cerita-cerita orang Melayu ni, kalau kat rumah, kawasan rumah kampung, apa bunyi yang selalu kita dengar? Background music, background sound, ambient dia. Apa kebiasaannya kita dengar? Ayam. Yes, bunyi ayam. Lagi? Cengkerik. Bunyi cengkerik. Lagi? Burung. 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 Bunyi burung. Okey, bunyi cengkerik, bunyi yang common. Benda-benda macam tu, okey. So itu yang kita faham secara environment dia. So kalau kita tak rekod benda tu pada ketika tu, so susah untuk membantu kita lah. Maybe for example kalau kat rumah kita senanglah, kita just boleh re-record balik. Katalah for example kita pergi location jauh, you guys masuk ke dalam hutan, ataupun for example you guys buat dokumentari dekat air terjun. So kalau kita tak rekod, kita tak akan dapat very good environment untuk kita punya sound. Okay. Alright. Itu yang pertama, kita kena ada kita punya environment ataupun ambient. Alright, okay. Yang kedua, kita kena establish realism. Okay. Apa yang dikatakan dengan establish realism? Okay. Establish realism ni adalah di mana kita cuba menghasilkan satu bunyi yang di mana kita boleh nampak benda tu secara realiti. Benda tu adalah betul. Right, okay. So macam for example, jikalau kita jikalau kita punya dalam kita punya short film ataupun dalam kita punya video tu ada sound seperti orang tengah berlawan tangan lah. Macam kalau tengok cerita kungfu kan, ada bila orang berlawan tangan kan ada bunyi tap 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 tap.
Kan? Okey. So secara realitinya sebenarnya tak berbunyi pun apabila orang tu berlawan tangan. Okey. Tapi disebabkan bila kita nak kena dapatkan orang kata apa, a good punya environment tu, okey, a good punya environment, dan nak nampakkan realism tu, so kita kena buat sound yang di mana boleh menambahkan orang kata apa, resepi pada kita punya image ataupun video. Kalau kita perasanlah, apabila orang bergerakkan tangan macam ni, macam tak ada bunyi, tapi secara lajunya sebenarnya kita punya kain ni akan berbunyi. Memang akan ada bunyi ni akan ada bunyi. Okey, memang kalau kita buat macam ni kat baju kita ada bunyi. Okey. So bila kita buat macam ni kita nak tahu ada bunyi ke tak ada bunyi, ada bunyi ke tak ada bunyi kan. Dekat situlah kita kena rekod. Rekod kita masuk. Bila footage tu nampak dia tengah lawan, so ada bunyi. Sound. Okay. So kita kena buat realism kat situ. Katalah for example, selain pada realism tu, katalah for example you guys ada scene kereta, you guys tengah rem kereta kat situ. Okay. So bila tengah rem kereta, okay, so kita kena masukkan bunyi ketika kereta tu tengah rem, ataupun bunyi ketika kereta tu tengah shift gear, okay, bunyi pintu tutup, bunyi angin masuk, alright, okay, bunyi api. Saya tak tahu, pernah tak dengar bunyi api? Pernah tak dengar bunyi api? Api marak tu kan? Api ada bunyi ke kan? Kadang-kadang okey, macam for example bila kita buat scene yang terbakar, okey, scene yang terbakar, selalunya scene terbakar besar ni dia akan keluarkan api. Dia akan ada bunyi macam cracking. Betul kita dengar. Okey. So bunyi-bunyi api ni sebenarnya terjadi berdasarkan apa bahan yang kita bakar. Kalau kita bakar kayu bunyi lain. Kalau kita bakar daripada kita punya stove, kita punya gas tu lain. Kalau kita bakar plastik bunyi lain. Kalau kita bakar ni bunyi lain. Okay. So that's why kita kena tengok what kind of fire yang kita try nak buat replicate. Kata for example you guys ada scene orang tengah bakar, okay, katalah for example ada 6 orang tengah buat campfire. So dia orang tengah bakar. Shot tu memang ada nampak api tu. Okay. So apakah what kind of sound api yang kita nak pakai? Kalau kita pakai sound api yang membakar kertas, bunyi dia lain, tak ngam. Kalau kita ambil sound api yang membakar plastik, bunyi dia lain, tak ngam. Sebab bila kita bakar plastik, dia akan ada bunyi macam itu dia hilang. Okay. Lepas tu itu baru cerita kita nak pilih what kind of sound api yang kita nak pilih. Lepas tu belum lagi cerita macam mana kita nak rekod bunyi sound api tu tanpa membakar api. Okey. Maksudnya macam mana kita nak menghasilkan satu-satu sound tu tanpa perlu kita buat yang reality dia. Macam for example you nak buat bunyi api, tapi sebenarnya kita tak perlu pun nak bakar api ataupun nak bakar kayu untuk rekod sound. Okey, kenapa kalau kita rekod sound dengan bakar api, you guys rasa apa jadi dengan mikrofon you? Apa jadi dengan mikrofon? Rosak boleh, terbakar boleh. Lepas tu you nak rekod dalam studio. Dalam studio boleh pasang api ke? Okay, studio boleh terbakar. Okay, that's why dia ada tricks dan juga skill macam mana orang-orang dalam industri ni dia orang menghasilkan this kind of punya sound. Ada benda-benda yang orang hasilkan tapi tanpa perlu menggunakan benda-benda asal. Macam for example sound untuk orang tumbuk-tumbuk, okey, sound orang bakar api dan sebagainya, sound for example orang jatuh daripada bangunan, okey, macam-macam ada. So benda-benda tu tak perlu kita nak letak, okey aku nak sound orang jatuh daripada bangunan, okey pergi cari orang, kau campak daripada atas bangunan. Lepas tu orang kat bawah tu tolong rekod. Tak adalah sampai macam tu. Okey. Yang penting kita boleh establishkan realism, supaya orang tengok, orang dengar dan orang tahu itu adalah bunyi benda yang sebenar. Walaupun sebenarnya kita buat benda tu tidak mengikut objek yang sebenar lah. Okey. Okey. Yang ketiga, use non-verbal storytelling. Okey. Non-verbal storytelling ni adalah di mana macam mana kita boleh menghasilkan the way of kita punya storytelling ni tanpa menggunakan ayat. Tanpa menggunakan ayat. Tanpa menggunakan ayat bermaksud okey.
Bermaksud daripada sound yang kita hasilkan tu, kita dah boleh menghasilkan satu cerita. Itu dia panggil non-verbal. Okay? Benda yang tiada bercakap. Okay? So macam for example, kalau kita buat kita punya short film, kita buat kita punya video, kita buat kita punya drama dan sebagainya, menggunakan sound tu saja, orang dah boleh tahu penceritaan dia macam mana. Okay. So macam for example lah, katalah for example awak punya ni, saya bagi tahu example lah. Okay. Katalah awak ada satu scene tu yang di mana ada seorang lelaki ni, dia cuba call kawan dia. Dia call kawan dia, lepas tu dia letak telefon tu, dia pergi ke tempat lain, dia mandi ke benda dan sebagainya. Tiba-tiba kawan dia angkat. Bila kawan dia angkat, dia letak telefon, lepas tu kamera tunjuk pada dia, lepas tu kita dengar bunyi tut 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 tut, habis. So melalui sound tu saja tanpa dialog, kita tahu sebenarnya kawan dia dah telefon dan kawan dia dah letak telefon tu waktu ketika dia berada dekat dapur, dan dia tak sedar yang dia punya telefon ni dah kena letak dan berkemungkinan bateri dia habis ke dan sebagainya. Dia macam-macam tu, situasi-situasi macam tu. Okay? Menggunakan sound sahaja kita dah boleh menghasilkan a very good storytelling. Banyak kalau tengok dalam filem ada. Diorang menggunakan sound saja, okay, untuk membantu kita menyampaikan kita punya tu dalam kita punya filem. Right, okay. Kadang-kadang bunyi sound, bunyi kalau dalam Transformers pun ada, okay. Dalam Transformers sendiri pun ada. Dengan bunyi sound tu dapat membantu kita mengetahui apa the next sequence yang akan keluar dan sebagainya. Awak boleh tengok selalu dalam filem memang ada okay. Lepas tu nombor 4, add some effects for tension. Okay. Add some effects for tension, maksudnya dekat sini adalah di mana awak boleh buat cerita waktu sebagai ada plot twist, okay, yang di mana kita boleh add lebih extra effects pada kita punya video, okay. Okay, macam for example bunyi angin digas tampal, okay, maybe for example bunyi slamming door waktu you guys buat cerita hantu, okay. Orang tengah jalan bunyi cracking, tahu bunyi cracking door? Bunyi macam tu. Okey? Benda tu akan menambahkan lagi tension dalam kita punya filem. Kalau bunyi tu macam for example meletup dia sikit-sikit, kita tambah lagi bunyi meletup, kita akan nampak lagi dia punya mood dan juga feel yang ada pada filem kita tu. That's why kita kena tahu apa yang kita boleh rasakan dalam kita punya filem, dalam kita punya sound tu. Alright? Okey? Alright, okey? Lepas tu nombor 5, shift audience punya emotion. Okay. Shift audience punya emotion adalah di mana kalau awak tengok tu filmmaker understand how music can stir an audience emotion. There is a lot of research on how music affects human brains, and that is going to continue for foreseeable future. Okay. So ambient sound ni sebenarnya dia membantu kita untuk melihat dalam kita punya screen. Dalam masa yang sama juga dia boleh membawa kita punya feel dan juga motion kita, emotion. Okay. You guys ada tengok tak cerita cerita apa nama cerita tu The Avengers. Avengers yang nombor 2 tu. Bukan Avengers yang pertama tu, Avengers nombor 2. Tengok tak? Avengers ada berapa? Avengers ada 2 kan? Yang Avengers Endgame, satu lagi tu Avengers Infinity War. Sorry, the first one adalah Infinity War, and then the second one adalah Endgame. Okay. So kalau you guys tengok dekat dalam scene Endgame tu, in which there was satu scene yang di mana Steve Rogers dia berjumpa dengan Ant-Man. So Ant-Man bagi tahu dengan Steve Rogers dia sebenarnya baru 5 minit masuk dalam time machine, now dia return balik after 5 years. Okay. So dia bagi tahu, dia kata sebenarnya time travelling ni is possible. So lepas tu kan Natasha
Steve Rogers dan juga Ant-Man ni, diorang pergi ke rumah Iron Man, Tony Stark lah. Okay. Dan pada ketika tu awak perasan tak, ada environment dia macam gloomy sikit, gloomy, a bit down, a bit, orang kata apa, macam tak ada hype. Okay. So diorang menceritakan apakah dia punya ideologi, Ant-Man tu, yang dia memberitahu kepada Iron Man. Dia kata benda ni possible, suruh dia buat macam ni. Tapi ketika tu dia orang tahu yang di mana Iron Man berkemungkinan memang tak akan return balik ke dalam Avengers. Sebab itu daripada awal-awal lah, masa Iron Man dah sampai ke bumi, Iron Man dah beritahu, dia kata kalau you nak fight, you fight sendiri. Dia dah tak nak fight dah. Okay. Dan waktu tu kalau tengok dia punya sound dan dia punya situation dia sangat-sangat gloomy, macam kita dah tahu dah, this is not gonna be a good end. It's not gonna be a good ending kat situ. Okay. So dekat situ kita akan nampak macam mana the sound, environment sound tu, okay, sebenarnya dia orang kata apa, mengefek ataupun effects all the kita punya audience punya emotion. Okay. Tak kisahlah daripada in terms of scariness, in terms of happiness, in terms of kita punya glooms, okay, in terms of kita punya a good and a bad, of kita punya attitude dan juga kita punya emotion. Tapi sound tu membantu sebenarnya. Okay. Remember tak the first scene yang dalam cerita Infinity War tu, in which Hawkeye tengah main dengan anak dia. Hawkeye tengah ajar anak dia memanah. Ada yang tengok? Anak dia hilang. Okay, kan dia tengah ajar anak dia memanah, tiba-tiba anak dia hilang, betul? Okay, guys tengok dia punya sound dia macam mana. Very straight, subtle. Kita dengar bunyi environment kosong. Lepas tu dipanggil anak dia, lepas ada bunyi angin. Dia cari-cari tak jumpa. Betul? Kan? Alright, okay. And then the same movie yang waktu ketika Hawkeye return balik ke rumah anak dia, menggunakan yang suit tu, sambil membawa pulang balik dia punya baseball punya glove tu lah, baseball punya glove tu, dia jumpa anak dia. Okay. So macam mana the feel yang pada ketika tu. So kita tengok macam mana sebenarnya sound ni sangat-sangat membantu dalam kita create the mood of kita punya filem, ataupun kita create the mood of dalam kita punya movie ataupun kita punya sound creation kita. Okay. So jangan ingat penghasilan bunyi ni macam ala tak ada apa sangat. Tak, sebenarnya bunyi ni sangat-sangat membawa, orang kata apa, a great significant dekat value kat dalam kita punya penghasilan video dan juga audio. Alright. Okay. Right. Okay. So any questions regarding macam mana untuk kita nak menghasilkan sound untuk filem? Okay. So ada 5 step dekat situ. Right. Okay. The first one adalah create ambient. Lepas tu establish realism, use non-verbal storytelling, add some effects for tension, shift audience punya emotion. Alright, okay. So ini adalah permulaan awal macam mana kita nak menghasilkan sound effects untuk filem. Okay, insya-Allah nanti later on the next incoming classes nanti kita akan buat further more macam mana kita nak tengok orang-orang ni menghasilkan sound yang kita orang kata basically macam serius lah dia buat this kind of punya sound macam ni kan. Benda-benda ni kena ada, barulah kita akan tahu macam mana kita dapat menghasilkan a good video dan juga filem. Alright, okay. So far okay, boleh? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan? Guys, ada soalan? Ada sir. Tak ada. Alright, okay. So kalau tak ada, kita go for break kejap dalam 10 ke 15 minit, and then once habis tu kita akan return semula untuk kita punya lab session. Alright, okay? Boleh? Boleh.